ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟମୟ ଭିତରେ ଅଛି କି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଛି କି ଗୁପ୍ତ ବାଟ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଯେତିକି ରହସ୍ୟ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଛି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନୂଆ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି ମହାରାଜା। ବରଂ କହିଛନ୍ତି ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ହେବା ପରେ ହିଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏଏସ୍ଆଇ। ଏହାପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। The outer Ratnabhandar has been shifted a few days back. After the total clearance of both the outer and the inner Ratnabhandar, the premises will be handed over to the Archaeological Survey of India to carry out complete repair and conservation work, because to our knowledge we have not carried out repair work of the Ratnabhandara since many decades. So this is very much necessary. There are substantial repairs that are required as per the ASI. So they will take their time. At the same time, the rituals of the lords will continue, because tomorrow the lords are being seated on their Ratna Singhasan in the Sanctum Sanctorum, and the daily rituals and the darshan of devotees will begin. So without disrupting the daily seva puja of the lords and without hampering the darshan of the devotees, this work of the ASI inside the Ratna Bhandara will go on till they have fully completed the conservation and repair work. जनश्रुति अनुसार चर्चा हुए जे पूर्वर विभिन्न मठ और श्रीनगरु श्रीमंदिर को स्वतंत्र भावे जीवा आसिबा पई सुड़ंग रहितिला। से भीतर देई गुप्त भावे महाप्रभुंक रत्न अलंकार निया जाउथिला। भीतर रत्न भंडार भितरे लुचाई रखा जाउथिला। बाह्य शत्रु आक्रमण समय रे रत्न अलंकार को सुरक्षित स्थान को नहीं जीवा पई ए सुड़ंग तैयारी होइथिला, जहार निर्माण मंदिर तैयारी बेले होइथिबा दाबी होउछि। तेबे ए नहीं ना सुराक अछि ना प्रामाणिक दस्तावेज। प्रथमे 1805 मसीह भीतर रत्न भंडार खोल जाई गणति मणति करा जाइथिला। परे 1905 मसीह भी खोल जाइथिला भीतर रत्न भंडार। सेतेबेले महाप्रभुंक रघुनाथ बेश पई भंडार घर खोल जाइथिला। हेले सेतेबेले गुप्त सुड़ंग नहीं किछि भी सुराक मिली नथिला। खाली सुड़ंग नुहे, चर्चा हेउछि भितरे रहिछि महाप्रभुंक तृतीय रत्न भंडार, जेउथिरे भरी रहिछि श्रीजीउंक रत्न और स्वर्ण अलंकार।